Ayan guys, sa gulo na guys. So we're going to put na ayan yung halo ko yan guys. Where is the ladle? Okay. Pakunluin lang natin guys yan. Lutuin lang natin yan. Then i-add natin mamaya yung ano naman ng pichay. Ayan na guys, napakuluan na natin yung ano. Dagdag natin po yung ayan yung leftover namin tira-tira na prinito guys para magkalasa yung gulay. Pitipid-tipid din tayo guys. O yan diba? Yan ganun po yung guys. Yan, para magkalasa yung gulay po natin. Lagay natin yung tirang-tira. Tapos add natin po yung ito. Kasi medyo matigas po yan. Kahit mga 1 minute lang. Yan guys. Gata. Yan. Saka natin ilagay mamaya-maya. Yung mga ano lang muna. Add na natin guys yung gulay. Guys, gulay. Tapos, ano na natin yung last na gata. Last na gata guys. Last na gata. Ayan, yun ang dahon ng sibuyas para mabango. Lang natin guys. Ayan na guys, we're done.